क्लैरिटी वाला एमती बुले देखा एपटे ये कौन है ना ना है नहीं हब हां जिंस पूरा केमिकल पूरा केमिकल पूरे कर सब जिंस अछि केमिति बना टोटल मदरटा क्रिएट करो केमिति बनाओ पूरा बुटला करी डेवलप जा जा यूज करो सब नहीं कर सब सारे करू ना उधर लगा पानी पानी ए पानी में बोतल पानी बोतल लेके पानी में एटा ए बोतल ले जा एटा रख दो कौन दे ए जी सर नमस्कार देखछन तो खाली बोतल लगा खाली खाली बनाउजी बनाउजी खाली बोतल बनाउजी देखि तो ओनली ये पानी पानी रेला सटी एटा बस फिर बस से कोन रख ता ऊपर प्रोसीजर करू ए अनुची रे मला स्पिरिट लगा सब चावलटा भी बनाउथिला ना चावलटा धर पळे आछा हां कर रे कोन कोन पके बोका टिके 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 टिकट रोज कर दो रोज करू करू एटा कोन अरे उड़ी हां कोई भी पूरा कोन कौन एटा पुरेला स्पिरिट स्पिरिट हो सर नमस्कार नमस्कार अरे आशीर्वाद करा दे मजा एटा कोन कोई कलर हो रम ना हिस्की रम बना एटा कोटो आनो जेटा भद्रक जानतो भद्रक कोन आता र आज्ञा रख दे उठा काटी दे कौन से ये कौन को गाड़ी आने की ए जे सुरो गाड़ी कोन गला मोटरसाइकिल गाड़ी नंबर कितना हां ना हलौजु कोन एटा हाथ थोड़ी चीज के माल पकेले ना पकेले ठीक ही असला कलर है असला आपण तो छाड़ दो बंधु धरी पड़े बंधुक धरी पड़े सर नमस्कार फुल बटन खाली बटन बना चल जाओ बना दे मत अरे मिनी पाटे उठा ही जीव दारे कौन करियो ओ साइड रे चापी दबो नहीं अब खोलिबन जेमति कौन चपल साइड रे एडा चापी दबो जेमति खोलिबन नहीं हो आगे होलोग्राम तम दिन पाइतलो यस अरे सुन देख ये जो भाग माप देलो पानी देलो तापर स्पिरिट देलो यदि एपर सब देलो कोन हबो हैं जदि टिके एपर सब दे जाय कोन हबो मोटो मोटो बोलेबो ना कोन संजय ना कोन हम केते अछन तो गुडे काम करो टिफिन करो हैं
ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ନା କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ କ'ଣ ହୁଏ ଭାଙ୍ଗ ମାପ ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି ଟିକେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହବ ଲୋକର ଯେ ପିଇବ ତାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ନା କିଛି ହବନି ସାର୍ ସେଇଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମରିଯିବେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଭିତରଟା ବନିଗଲା ଦେଖ ଆଁ? ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ମାପ ଅଛି ତମର 2 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିଲାନି ଗୋଟେ କ'ଣ କୋଉଥିରେ ମାପୁଛ 40 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା କୋଉଠି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ତାର ଲେବୁଲ ଲେବୁଲ ଲଗା ଲେବୁଲ 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 କ'ଣ ହେଇଛି କୋଉ ଲେବୁଲ ଲାଗେ ତା ଦେହରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସେଟ କାଗଜ ନା ଜରି କୋଉଟା ଲଗାଅ ଆଁ? ଜରୁରୀ କାଗଜ କାଗଜଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୋତେ କୁହ କେମିତି କ'ଣ ବୋଟଲ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ଗୋଟେ ଲିଟର ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗଟା ତୁମର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଏମିତିଟାରେ ଆଗରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଛ ନା କ'ଣ କୋଉଥିରେ ଆଗରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଛ ଗୋଟେ ଲିଟର ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ଫେଣ୍ଟି ରଙ୍ଗଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଏ ମଦ ହେଇଗଲା ସେଇ ବାଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ରଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା କଣ এইগুলা কোন ডুপ্লিকেট বিয়ার ନା ନା ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ অরিজিনাল କିଛି ତ ଉତ୍ତର ରଖିବୁ ନା ଆଉ ସବୁ ଜାଗା କଣ କହିଲ